Okay guys, may another menu na naman kami guys. Adobo tino. Adobo with sitaw. Loto ni Ate Lisa guys. Pag makatikim kayo talaga nito guys, magbalik-balik talaga kayo. Yan. Tingnan nyo guys, kumukulo-kulo pa. Yan na guys. Oh guys. Sarap yan. Kung gusto nyo, order lang kayo. PM lang ako guys. Sana all. Sana all. Oh, diba? May pang ano na naman tayo nito. Gawin natin 10 minutes. Oo, para yan ang gusto ni Mita. Oo. Mahaba. Yan guys, sarap yan guys. Yan na guys. Lugay na guys. Wow guys.